strike kawan, strike pembuka ini. Angler kita yang satu ini, angler kita, angler senior kita langsung strike di malam hari ini kawan-kawan. Kita lihat. Melawan. Gimana Pak? Mantap nggak Pak tarikannya Pak? Gede ladong apa gede ikan itu? Banyak ladong untuk ngambil ya. Bulat kawan, bulat. Bulat. Mantap bulat. Angler. Oke, mantap. Iya, strike lagi nih. Wah, mantap. Babon lagi nih kayaknya nih. Babon lagi nih kawan-kawan. Pesta kue kita malam ini. Pesta kue. Wah, lumayan. Wah. Kawan-kawan, bulat. Oh, tangkap. Dari insang tuh aja. Alhamdulillah akhirnya landed juga. Oke Pak Ahmad, mantap. Strike guys, juragan. Strike. Kawan korban ladong sekilo. Kawan guys. Ada beringnya guys.
Ayo Pak Rahmat, ayo Pak Rahmat. Kawan, double strike tuh yang di belakang strike lagi tuh. Di belakang strike juga. Mantap. Double strike, double strike. Angkat. Trik ya.